तो हेलो हाई फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग मैंने भल अच्छा तो आशा करुँच बहुत भल थे तो पूर्व ब्लॉग रे आपण मैंने देखिथे एंगेजमेंट अधा होता तो यही ब्लॉग रे आम फिलअप करदे सांग मैंने ऊपर स्टेज उपर आम जेजे जेजेमा अच्छा बर्तमान तले थी मजा नौ जेजेमा निबंध देखिकी परी साथी टिए आज मु पाई गली ए जीवन रे मु धन्य हे गली तुम साथे रहिबाकू भाग्य रे थिला बोली तुम मथार सिंदूर दिला मते अधिकार सिद्धि पाई मना मोरा कहे मते बराबर मोर सपा स्वप्न तुम पाई अछि सता है जी एते दिन गला परे ए दिन आसीची ओ भाग्यटा तुम पाई खुशी रे नाचुची एते दिन गला परे ए दिन आसीची ओ भाग्यटा तुम पाई खुशी रे नाचुची खुशी रे नाचुची नमस्कार तमें आसिलन ताले ना केबे हब अपेक्षा अपेक्षा बो पचार केबे हब केबे हब अपेक्षार फल मिठा परा अपेक्षा कर अपेक्षार फल मिठा जेजुमा पचार मो बाहागर केबे हब मोर केबे एमती समय आसियो 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 हाँ निहाती डाकिबे तमें न आसले केमती हब तमने हुळहुळी न पकेने से केडी बाहला निहाती 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 ये मेन हाथ न धोई खाई से होचंदी ई पर्सन हाथ न धोई खाई से लाज करछंदी आ तांको मु सम्मानित करिवे धंदा नहीं ना समान को अपमान हाँ हाँ भाई नुहे नाती जे सावधान ठिया हलो जे स्माइल दियो हाँ ये स्माइल ला दरकार जे कांग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट आगु जेजे तो हेई सारलनी आ हम जेजेमा को नहीं मु जेजेमा को एते दिन पचारली जे जेजे किए फाइनली आज जानी गली जे जेजे किए जेजेमा चुट्टी पाछिया पूर्व ताले जेजे को पाई गलो हां ठीक अछि आगु को बढ़ी चलो मो सीरियल के मो भाई को पाई मु सेरा भाबी तापरे आउरी तीन पीढ़ी लाज करछन जेजे ये होचंदी हमर वर्षा आपा हां हेलो गाइस ये माने कौन कहबे बड़ जेजमा सी होचंदी सान जेजमा ये होचंदी बड़ जेजमा हाँ उठे रही छी फोटो पसंद आसला तो हाँ थाड़ी उचारे मु देखि मु नियाती नियाती छाड़े फोटो न छाड़े न उठेली कौन पाई ठीक अछि हौ आसे हो जाए हमें ये आमर आउ जने आई भल अछंदी पूरा भल जाओ आपण भल अछंदी दिया ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୋଉ ना किंतु एमती भले रुहंतु ना ना ये सब फोटो दे माही मते कहबा ठीक अछि आ एपटे आमर आउ जने जेजमा अछंदी सब तो जेजमा जो पटे बुलमी सब जेजमा ये आमर आउ जने जेजमा बीज गगा वीडियो रे देखि दियंतु वर्तमान जेजमा को बहुत दिन मिस करथबे मैं वीडियो पठे देवी लिंक टा कौन है तेज हाँ तेज कौन है तेज तेज मुँह किए जगन भाई रेडी पूरा पूरा ठीक से चिंची मत
আজি আজি কাହାର এনଗେজমেন্ট थिला तेज আজি তোমার এনগেজমেন্ট কাহ সহিত হলা কাহ সহিত তোমার আর কাହାର মামারো মোড়ো ହଁ ହଁ ମୋ ଜୁତା ପଡ଼ିଛି ମୋ ଜୁତା ଦେଖିଲେ ମୋ ଜୁତା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଏପଟେ ଆମର ଅଜା ଅଛନ୍ତି ଅଜା ଭଲ ଅଜା ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ବସିଦେଲେ ତାପରେ ଆମର ଗୋଲିଅପା ସମୟ ଗୋଲିଅପା ବି ତାପରେ ପଳେଇବେ ତାପରେ ଆମ ସଦାପାଙ୍କ ସମୟ ଅଛି କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରହିବି ନା ସଦାପାଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଗୋଲିଅପାଙ୍କର ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ମତେ ଜଲ୍ଦି କହିବ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମୋର ସବୁ କିଣିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପିଇସି ବାହାଘର ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତୁରା ଯଦି ଠିକ ସେ ସଜ ହବନି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ତ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ହେଁ ନାଇଁ ଆଉ ତା ପର ବର୍ଷ ଲଭଲି ଅପା ପୁଣି ତାପରେ ଏମିତି ମାନେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ହେଇଛେ ଖେଳିଛେ ବୁଲିଛେ ସେମାନେ ଆଜି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଦା ହଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସମୟ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଦିନ ଗାଁର ଝିଅ ଥିଲେ ପୁଣି ଆସିକି ଗାଁର ବୋଉ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଗାଁର ହେଇକି କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ନା ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ତମ ଲୋକ ହଁ ତମ ସାଇକେଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ଉଠେଇ ଦେଇଛି ତମ ସାଇକେଲ ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତମ ଲେମ୍ବରଗିନିଟା କାହିଁ ହଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତେଜ ତମ ଲେମ୍ବରଗିନିଟା କାହିଁ ତମ ଲେମ୍ବରଗିନିଟା ଲେମ୍ବରଗିନି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଆଉ ବାବା କିଛି ଆଣିଦେବେନି ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ତେଜର ସାଇକେଲ ନା ରେଡି ଠିକ ଅଛି ତେଜ ହଉ ଆସେ ମୁଁ ମେଳା ବୁଲିତେ ଯିବ ନା ଯିବନି କେବେ ମତେ ନେଇକି ଯିବ ତ କ'ଣ କିଣିଦବ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଯେହେତୁ ମୋ କକା ମୋ ବାପା ମେଳାରୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିଦବ କ'ଣ ଲେମ୍ବରଗିନି ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବରଗିନି ଆଣିଦବ ପଟେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଜେଜେମା ଜେଜେମା ହ୍ୟାଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଏପଟେ ଲାଜ କରିବେ ଜେଜେମା ହ୍ୟାଲୋ ଜେଜେମା ଲାଜ କରି ପଳେଇଲେ ହଁ ଭଲ ଫଟୋଟା ଉଠିଛି ବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲ ଉଠିଛି ତ ଆମର ଆଉ ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ ହଉଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏଠି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ମିସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ଶାଶୁକୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଶୁକୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ହଁ ପୁରା ରେଡି ଲାଗୁଛ ଠିକ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ସହିତ ଯିବ ନା ସେଠି ତମର ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତମକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନହେଲେ ସିଏ এইবারে ଚାଲିଲେ ମୋ ସହିତ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ନେଇଗଲି ହଉ ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଲାଜ କରିବେନି ଆଉ ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିଲିନି ବୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଉଜ ଆଉ ମୋ ଜଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଜଡ଼ିଟା ଆମର ନାଇଁ ରେଡି ହାଇଟ୍ ପୁରା ଠିକ ରାଜ ଚଟକ ତ ଠିକ ଅଛି କଥା ହଉ ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ आज ब्लॉग आपन केमिति लागला कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे तो एथि सहित आज ब्लॉग मु एठेन करूछु पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहूची लव यू ऑल जय जगन्नाथ टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर लव यू ऑल आ हो ओम सम एंटरटेनमेंट रे मु नुवा वीडियो देखिलो देखि ना ये तो आपण माने भी जो देखि ना जल्दी जाई यूट्यूब रे सर्च करंतु ओम सम एंटरटेनमेंट आ वीडियो देखुनु केमिति लागुची जनइबे आ तमे मते निहति जनइबे हला तमे देखिनो ना
ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖ ଓମ୍ ସୋମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଦେଖ ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।